निज पकेटरे एहाको रख 5 मिनिट्रे से नारी तुम पाखक आसिब जहाँ चाहिए ताहा करिब। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण सुंदरी झील को पटेइबाकू चाहूचंती, ताकू मने मने भल पाउछंती, तार सुंदरता को देखी ता आड़कू आकर्षित हेउछंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहूचंती कि से झील निजे आसी आपणको भल पाउची बोली कहू आपणकर सबु इच्छा पूरण करू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिब। केवल आपणको निज पकेटरे एहाकू रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची 5 मिनिट्रे से झील बा महिला आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिब, आपणको भल पाइबाकू लागिब। एही वशीकरण को प्रयोग करी हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। निज पसंदर झील बा महिला को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिचंती। तेणु आपण भी मात्र गोटिए थर निज पकेटरे एहाकू रखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झील पटु नथिला से झील निजे आसी आपणक सहित कथा हब, आपणको भल पाउची बोली कहिब। जेउ विवाहिता महिला को आपण राति दिन भाबुचंती, सीए निजे फोन करिकी घर को डाकिब, जहाँ चाहिए ताहा करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी आपण किपरि झील पटेई पारिबे, विवाहिता महिला को पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण दुनियार सबुठारु महाशक्तिशाली वशीकरण। जी भी एहाकू करिछि 100 रु 100% सफल होइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई ताठारु किछि भी काम हासिल करि पारिछि। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी, काहेकि ना एही वशीकरणर कोनोसी प्रकार काट नाही। जेउ झील बा महिला उपरे आपण एही वशीकरण को मात्र गोटिए थर प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिब, आपणको भल पाइबाकू लागिब। आपणको छाड़ी गोटे मुहूर्त भी रही पारिबनी। केवल आपणको निज पकेटरे एहाकू रखिबार अछि, तापर देखिबे चमत्कार। आज्ञा हाँ, केते थर एमिति हेइथाय कि आपण जेउ झील को मने मने भल पाउचंती, सीए आपण को भल पाएनी, अन्य काहाकू भल पाए। आउ आपण ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी दियंती, किंतु से झील को पटेई पारंतिनी। जदि आपण भी एहीपरि परिस्थिति रे पड़िचंती, जेते चेष्टा कले मध्य से झील को पटेई पारुनाहांती, तेबे मात्र थरे पकेटरे एहाकू रखंतु। ग्यारंटी देउची से झील निजे आसी आपणक सहित कथा हब, आपणको भल पाउची बोली कहिब। आपणक प्रेम रे एमिति दीवानी हेइजिब कि आपणको न देखी रही पारिबनी। एही वशीकरण साहाय्य रे आपण सासु नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करि पारिबे, ताठारु निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करि पारिबे। ठीक अछि, तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपनकु शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपनकु शिखेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरु शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे, तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि पारिबे। अधारु छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, वशीकरण विधि जानिबा पूर्वरु गोटिए छोटिया कथा मने रखंतु। वशीकरण एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास, निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणको एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणको ग्यारंटी देउची, आपण जेउ झील बा महिला को पटेइबाकू चाहूचंती, ताकू अति सहजरे पटेई पारिबे, ताकू निज बसरे करी ताठारु निजर काम हासिल करि पारिबे। मन रखंतु,
ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରାତି ସମୟରେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡିଏ କଳା କପଡ଼ା, 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ମରିଚରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ 5ଟି ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଓମ୍ କାମିଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହି କରତି କରତି। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସିଏ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ହେଇଯିବ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ, ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହେଇଯିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ।